রং দেখে হোক ঢং দেখে যদি চেনা যায়, তো আপনারা যেটা বলবেন সেটা কাপড় করবো না কি কাপড় সেটা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে পড়বো। অতএব আমরা মুসলিম দিকে আগে বুঝিয়ে দেখি, যদি মুসলিম দিকে বুঝিয়ে পারি তাহলে অন্য দুজনে চিন্তা ভাবনা করবো। এটা হচ্ছে আমাদের মানে মূল বক্তব্য। যে আর এটা সত্যিকারের এটা সমস্যা আমাদের, যে আমরা মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে এমন ভেদাভেদ আর এমন মানে সমস্যা এমন মানে ডিভাইড হয়ে আছে আর কি, যে এক অপরের ভাইকে মানে মানে মসজিদ থেকে আরম্ভ করে রাজনীতি ফিল্ড হওয়ার একটি জায়গাতে মুসলিমদের সত্যিকারের মুসলমানদের একটা সমস্যা। না কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্য সরকার কেউই মুসলিমদের স্বার্থে কাজ করেনি, এমনটাই অভিযোগ করেছে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড মুসলিম মোর্চা। শনিবার পার্ক সার্কাসের 7 পয়েন্টে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনের রাজ্য কমিটি। মুসলিমদের স্বার্থে যারা কাজ করবে তাদেরকেই সমর্থন করবে এই অরাজনৈতিক সংগঠন। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিম সমাজের সঙ্গে ন্যায় করেনি। শুধু বিজেপিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কংগ্রেসের আমলে যে দাঙ্গা হয়েছে তা এক কথায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে ইতিহাসে। আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সম্মিলিতভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আমরা দাবি পত্র পেশ করব, যে আমাদের দাবি পূরণ করবে তাকে আমরা সমর্থন করব। এমনটাই বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হাফিজ গোলাম সরওয়ার। মুসলিমদের ওপর হওয়া অন্যায় ও তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তাই শুধু বিজেপিকে দোষ না দিয়ে বরং সকল রাজনৈতিক দলকে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে, মুসলিমদের স্বার্থে এক হও। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড মুসলিম মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কনভেনার মোহাম্মদ জানে, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক জনাব মোহাম্মদ সাউদ্দিন, বিশিষ্ট শিক্ষক ও লেখক মাওলানা আব্দুল মোমেন, বিশিষ্ট আইনজীবী আনিসুর রহমান, বিশিষ্ট সমাজসেবী মোহাম্মদ গোলাম মোর্তজা, কবি ও নাট্যকার হাফিজুর রহমান, শবনম পারভিন, শেখ ইবাদুল ইসলাম, নোমান বাশার প্রমুখ। এদিন মোহাম্মদ জানে আলমকে রাজ্য সভাপতি ও মোস্তফা কামালকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করে একটি রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। এদিনের সম্মেলন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাজ্যে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড মুসলিম মোর্চা কাজ শুরু করলো। আমাদের মুসলিমদের বেশি সমস্যা, মুসলিমরা মানে জাগ্রতা কম, মানে কোন ভোটটা কখন কাকে দিতে হয় কেন দিতে হয় তারা মুসলিমরা জানে না। আমরা সেটা জানাবার জন্য মুসলিমদেরকে ঠিক কখন কোন ভোটটা কাকে দিতে হয় এটা মুসলিমদের জাগ্রতার দরকার আছে। এই জন্য আমরা এই অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড মুসলিম মোর্চা আমরা তৈরি করেছি। সেটা এটা সোশ্যাল রাজনীতি, জিও পলিটিক্স নয়। এটা আমরা রাজনীতি নয় এমনটি নয়, রাজনীতি কিন্তু আমরা কোনো আমাদের বিশেষ পার্টিকে সমর্থন নয়, আর এটা নয় যে মানে কোনো একটা বিশেষ পার্টি আমরা মানে কাজ করি এরকম নয়। এ নিয়ে আমরা মানে অনেক মানে কথা হচ্ছে কি আমাদের হাতে যখন পাওয়ার আসে, কিন্তু যেমন পাওয়ার আসে সেরকম আমরা কাজ করি। যেমন আমাদের বিহারে ইউপিতে অনেক কাজ হয়েছে, আপনারা মানে নেটে সার্চ করে দেখতে পারেন। আমরা মুসলিমকে মানে এটা নয় যে আমরা মুসলিমকে একত্রিত করে হিন্দুর বিরুদ্ধে লড়াই করবো, এমনটি যদি আপনাদের মনে আসে তাহলে কিন্তু ভুল যাবে। 1 মিনিট আমি বলি, আপনার বুঝতে হবে। ভারতবর্ষে প্রায় 1,500-2,000 মতো পলিটিক্যাল পার্টি আছে। আমরা ভারতবর্ষের মুসলিম 14 থেকে 20% মধ্যে, কে বলে 14 কে বলে 20। এই 14 থেকে 20% মুসলিম যদি 1400 ভাগে ভাগ হয় তাহলে কি অবস্থা হয় সেটা বুঝতে পারছেন। সেখানে যদি আমরা খালি যদি বলি যে আমরা মুসলিমরা একটা মানে ইউনাইটেড হয়ে একটা লড়াই করবো, তো সেখানে আমরা জীবনে কোনোদিন জিততে পারবো না, সেটা সম্ভব নয়। আর সেটা ভারতবর্ষে কেন মানে কখনোই সম্ভব না ভাবাই ভালো। আমরা চাই যে মুসলিমরা একটা ইউনিটি হয়ে একটা জায়গায়, সেটা যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকারকে বুঝে নিই, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। এর বিষয়ে আমাদের কিছু নাই। আমরাও চাচ্ছি যে গনি খান চৌধুরী পয়দা হোক, এই ধরনের লিডার পয়দা, আবুল কালাম আজাদ পয়দা হোক, মিসাইল ম্যান আব্দুল কালাম পয়দা হোক। উনি একটা লিডার, শুধু পলিটিক্যাল লিডার নয়। না, নির্বাচন আমাদের কোনোদিন অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা নেই। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा अपने गठन से लेकर आज तक पूरी तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच हुई ही नहीं और होगी भी नहीं। हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो शैक्षणिक स्थिति है, वो
दिन ब दिन पीछे की तरफ जाता जा रहा। कई कमीशन बने, कई आयोग बने, सबकी रिपोर्टें आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, रंगनाथ मिश्रा की आई, कुंडू की आई, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल ही नहीं किया। ईमानदारी से और बेईमानी से नहीं, अमल ही नहीं किया। तो फिर कमीशन बनाने और करोड़ों रुपया उस पर खर्च करने का मकसद क्या था, ये एक मुद्दा है। मुसलमानों को बताना चाहते हैं क्या है, क्यों ऐसा हुआ। कि भाजपा फासिस्ट पार्टी है और उसको हराए बगैर मसले का हल नहीं है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इस बात को सिरे से खारिज करती है। भाजपा अगर खराब है मुल्क के लिए तो पूरा मुल्क हराएगा। भाजपा अगर खराब है समाज के लिए तो पूरा समाज हराएगा। भाजपा अगर खराब है देश के लिए तो पूरा देश हराएगा। भाजपा अगर संविधान विरोधी है तो जिसकी संविधान पर आस्था है वो सब मिलकर हराएगा। केवल मुसलमान भाजपा को हराने का ठेका लेकर ममता बनर्जी के सर पर ताज, नीतीश कुमार के सर पर ताज, उद्धव ठाकरे के सर पर ताज, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के सर पर ताज सजाने का काम नहीं करेगा। समझ में आई बात? किसी भी कीमत पर नहीं। हम तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों को यह बताना चाहते हैं कि 1952 से अब तक जो पॉलिटिकल सेटअप है यहां डेमोक्रेसी में, उसमें मुसलमानों से तब के सरकार से लेकर अब के सरकार तक और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, बाबरी मस्जिद से लेकर बाबरी से बराबरी तक और दादरी से लेकर दरी बिछाने तक का हिसाब हमें चाहिए। बिहार के अंदर एक 25-30 हजार की भीड़ को जमा करके एक रैली हमने किया, दंगा मुक्त नंगा मुक्त भारत सम्मेलन उसका नाम था। वीडियो सारे हमारे उस सम्मेलन में ऐलान किया गया कि हमें उन सरकार को हम वोट देंगे, उन पार्टियों को वोट देंगे जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में या तो मुसलमान को भी शामिल कर दे या फिर उस जैसा ही एक सुरक्षा का कानून बनाए। क्योंकि देश कानून से चलेगा। ममता बनर्जी, राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार की जुबान से मुल्क नहीं चलता, मुल्क संविधान से चलता। तो हम जुबान पर आपके भरोसा नहीं करते। कानून बनाइए, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको वोट देंगे। हमारा पॉपुलेशन है उसके बराबर नहीं तो कम से कम 50% भी तो दो हमको। आप आबादी 30%, पुलिस में 2%, 3%, एजुकेशन में 2%, 3%, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। हमारा दुश्मन भाजपा नहीं है, देश का दुश्मन है। देश निमटेगा, मुसलमान निमटेगा सिर्फ अपने मसले पर। हमें हमारा हक चाहिए, हमारी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए, नौकरी चाहिए, पॉलिटिकल पर्सन भी हमारे चाहिए, मिनिस्ट्री भी चाहिए, आयोग भी चाहिए। सारी चीजों में हम हिस्सा बराबर का लेंगे। हम भाजपा को नहीं हराएंगे। हम भाजपा को हराते हराते खुद हार चुके हैं। अब हम हारने के लिए वोट नहीं करेंगे, न हराने के लिए करेंगे। वोट फॉर इक्वलिटी, वोट फॉर समानता, वोट फॉर न्याय। जो हमारे साथ इंसाफ करेगा उसको वोट, जो हमें बराबरी का हिस्सा देगा उसको वोट। अब अगर कोई नहीं देगा तो फिर हम दोबारा विचार करेंगे, लेकिन जिसको मेरा वोट चाहिए उसे देना पड़ेगा। यही सारांश है यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का। तो चेहरा जो अच्छा होगा, जो नेक होगा, जो सबका भला चाहेगा, जो सबको हक देगा, किसी का हक नहीं मारेगा, हम उसको चाहेंगे कि वो मुल्क का वजीर आजम बने, वही विधायक बने, वैसा आदमी जो किसी के साथ नाइंसाफी न करे, वही MP बने जो सबके साथ प्यार मोहब्बत भाईचारा अमन शांति के साथ रहना सिखाए। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी नहीं करना, हमें भाजपा कांग्रेस और TMC और में नहीं करना। हमें है अच्छे लोग आए, सबके साथ इंसाफ करें।